Hi! Good morning. Kamusta, ma'am? First time. Okay. So, ano pong gagawin natin, ma'am? Ano lang sana yung treatment? Tapos, mag-color ba tayo? Ano bang anong color ko pwede? Kayo, ma'am, may gusto ba kayong color? Or mga pig mo? Brown lang din siya. One color lang. Sige. Tapos sa cut, anong cut natin? Yung parang ganito, apple cut. Yung parang... Apple cut. Kamusta, ma'am, ang ating, total makeover? Yung total makeover niya. Oo. Total, Tapos, nag-iba yung aura ko eh. Di ba? Bumata. Haircut ko. Yes. Yan. Tapos yung white hair mo, kinover lang natin. Yan. Pinantay natin yung color mo. Medium brown. Yan. Tapos, happy ka naman, ma'am? Happy. Super. Satisfied? Satisfied. Yan. Tapos, no-wash ka muna neto, ma'am, ha? 2 days. 2 days. Yan. Tapos, talagaan mo siya ng treatment. Kung meron ka, ma'am, yung fora na treatment, yan. Hair mask, ganyan. Yes. Para ma-maintain mo siya. Ha? Tapos, iwas mo na ang warm water. Oh, usually kasi nag-warm water ako eh. Pala, ganun. So, yan. Okay. More on conditioner ka hair mask sa hair mo. Thank you so much. Thank you rin.